A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शबासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रहीम यार खान के इलाके बोंग पुलिस ने अपनी अदालत लगा ली। कत्ल के मरकजी मुलजिम समेत साथी भी छोड़ दिए। 302 मुलजमान छोड़ने पर वर्सा का शदीद एहतजाज, पुलिस पर भारी रकम लेने का इल्जाम। मकतूल की वालिद और वालदा बाई और बच्चे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आला हुकाम से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर लिया। गाजियाबाद के रिहायशी मोहम्मद असगर को 4 माह कबल फायर मारा गया था। जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस ने थाना बोंग में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वर्सा ने इल्जाम लगाया कि बोंग पुलिस ने भारी रिश्वत के एवज मुलजमान को चालान करने की बजाय छोड़ दिया, जबकि वर्सा को पुलिस दिलासे देती रही कि मुलजमान को चंद रोज के लिए किसी सिफारिश पर छोड़ा है, दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि इंक्वायरी में भी मुलजमान कातिल साबित हो गए। लेकिन पुलिस अभी तक लैतोलाल से काम कर रही है। वर्सा ने सैकड़ों अफराद, खवातीन, बच्चों और वालदेन के हमरा शदीद एहतजाज किया और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब, RPO बहावलपुर से मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और गंबड़ म्यूनसिपल कमेटी गंबड़ में 4 करोड़ के तरक्याती टेंडर ओपन किए गए। गंबड़ म्यूनसिपल कमेटी गंबड़ के मुख्तलिफ वार्डों में 4 करोड़ के तरक्याती काम करवाए जाएंगे। 60 ठेकेदारों ने टेंडर अप्लाई किए, जिसमें से 20 से ज्यादा ठेकेदार SOP पर पूरे उतरे। म्यूनसिपल कमेटी गंबड़ के चेयरमैन अब्दुल लतीफ शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा, जो ठेकेदार रेट कम देगा और काम मेयारी करेगा, काम का ठेका इसी ठेकेदार को दिया जाएगा। ये टेंडर इसीलिए मीडिया के सामने ओपन किया जा रहा है कि आवाम का पैसा आवाम पर खर्च हो। सिंध की तमाम म्यूनसिपल कमेटी, टाउन और कमेटी UC के सब चेयरमैन को ये मैसेज देना चाहते हूँ कि आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करूँगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रहीम यार खान सादिकाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी और छीने गए 38 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। चोरी और छीने गए 38 मोटरसाइकिलें और सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। रहीम यार खान वारदातों को फुटेजेस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से CCTV से ट्रेस किया गया। कार्रवाई के दौरान जराइम पेशा गैंग्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान से 3 क्लाशनकोव्स, 6 पिस्टल बरामद। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 36 किलो चर्स, 1022 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया। कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान जैसे संगीन वारदातों में मतलूब एक खतरनाक डाकू हलाक भी हुआ। 27 लाख से ज्यादा मालियत की 38 मोटरसाइकिल, माल मसरूका, जेवरात और नकदी बरामद करके मालकान को वापस कर दिया गया। रिकवरी मिलने पर शहरियों ने ASP आगा इनामुल्लाह और उनकी टीम को फूलों की माल पहनाई और शुक्रिया भी अदा किया। और ठुल पुलिस की नाअहली के बायस डकैती और चोरी की वारदातों में रोज का मामूल गुल बन गया। थाना A सेशन के मेन गेट से डाकू ने जदीद असलाह के जोर पर दुकानदार एहसान खोसू से लाख रुपए लूट कर बआसानी फरार हो गए। ठुल के लिए एहतजाज का मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जैकबाबाद शिकारपुर रोड ब्लॉक करके ठुल में अमन अमान की बहाली के लिए पाक कलाम की तलावत की। मुजाहिरीन ने SSP जैकबाबाद DIG लाड़काना से मुतालबा किया है कि ठुल पुलिस की नाअहली का नोटिस लेकर ठुल शहर में अमन अमान को बहाल करवाया जाए। दीगर सूरत हाल में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। और चोनिया सब्जी मंडी में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। आज से तजावजात के 2 ट्रैक्टर और 3 डंपर जब्त और मुस्तकिल तजावजात को मौसमार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हुसूसी हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया तलहा अनवर की निगरानी में सब्जी मंडी और नाजायज तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दुकानों के आगे और मेन रोड पर आज से रुकावटें हटाकर 5 ट्रालियां सामान को कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया। तजावजात को खत्म करके रास्तों को कब्जा माफिया से खाली करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया तलहा अनवर ने सीनियर सहाफी मोहम्मद अशरफ मोला से बातचीत करते हुए कहा कि तजावजात को खत्म करना और रास्तों को कब्जा माफिया से खाली करवाने की भरपूर कोशिशें जारी रखेंगे और आवाम की आमदोरफ्त में खलल डालने वाले कब्जा माफिया को किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया का मजीद कहना था कि अवाम उन्नास को हर तरह की सहूलियात फराम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। ओकाड़ा SHO रावी नासिर जावेद की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। बशारती डोगर डकैत गैंग गिरफ्तार। राहजनी की वारदातों में मुलविस बशारती डोगर डकैत गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 8 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद। शहरियों से लूटी गई नकदी 3,75,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल,
ایک موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش علاقہ تھانہ راوی گرد و نواح میں راہگیروں کو لوٹنے کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ اور خیرپور نئے سال کی آمد پر 114 کے خلاف ورزی کرنے پر 2 بچے گرفتار، مقدمہ درج۔ خیرپور تھانہ بی سیکشن کے علاقے مل کالونی سے کم عمر بچے کاشف شاہ اور عدنان شاہ کر کے اسلحہ برآمد کیا گیا۔ دونوں نے نئے سال کی آمد پر مل کالونی کے علاقے میں فائرنگ کر رہے تھے۔ دونوں کم عمر پر 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ دیالپور میں سٹی پریس کلب کے انتخابات میں سینئر صحافی مظہر عباس چودھری بلا مقابل صدر منتخب ہو گئے۔ دیگر عہدیداران میں میاں عبدالخالق چیئرمین جبکہ راؤ تصور علی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ دیالپور پریس کلب کے سالانہ انتخابات منعقد ہوئے جس میں 36 ممبران نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ نتائج کے مطابق مظہر عباس چودھری کو بلا مقابل صدر منتخب ہو کے ان کے مد مقابل کسی امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ دوسری جانب میاں عبدالخالق چیئرمین جبکہ راؤ تصور علی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ انتخابات سینئر سول جج ندیم اصغر ندیم کی زیر نگرانی ہوئے جس میں صدر بار طاہر معین چشتی ایڈوکیٹ اور سابق صدر چودھری ممتاز علی پھلواڑ نے بطور مبصر شرکت کی۔ صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب صدر مظہر عباس چودھری نے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کا اعادہ کیا۔ ساہیوال میں کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن شعیب اقبال سید کی ہدایت پر شہر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری۔ صدر باز اور پاک پتن بازار سے تمام تجاوزات کو ختم کروا دیا گیا۔ انفورسمنٹ ضیاء تفصیلات کے مطابق کمشنر ایڈمنسٹریٹر شعیب اقبال سید کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن ساہیوال کی جانب سے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں انفورسمنٹ انسپکٹر حالی ضیاء اور انسپکٹر ٹریفک ہیڈ کوارٹر حضر حیات انجم نے صدر بازار اور پاک پتن بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں ختم کروا دیا اور 7 دکانوں کو سیل بھی کر دیا۔ انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تجاوزات سے گریز کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ کراچی سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ کرکٹ ٹی ایم سی نیو کراچی ٹاؤن میں چیمپئنز ٹرافی 2024 کے فائنل کی رنگا رنگ تقریب۔ جیتنے والی UC 10 کی ٹیم کو ایک موٹر سائیکل، CD 70 لاکھ روپے اور بطور انعام دے دیا گیا۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی UC 12 کی ٹیم کو 50,000 روپے انعام دیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے نمائندے A1 TV نبی بخش خاص خیلی کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا یہ TMC چیمپئن ٹرافی کرکٹ ٹرافی کا آج اختتام ہوا، فائنل مقابلہ ختم ہوا اور گودرا UC 12 جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ کی چیمپئن ٹیم کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ تمام ہی ٹیموں نے بہت ہی شاندار کھیل پیش کیا ہے اور دونوں سیمی فائنل آج دیکھنے کا موقع ملا اور بہت ہی اچھا کھیل پیش کیا اور اس سے ثابت ہوا کہ نیو کراچی ٹاؤن کے اندر ان کے نوجوانوں کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے، ان کو موقع دینے کی ضرورت ہے اور جب موقع ملتا ہے تو یہ نوجوان جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کا بہترین مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا کرکٹ ٹورنامنٹ کا جو نیو کراچی ٹاؤن کے تحت پچھلے 4 دن سے چل رہا تھا، آج اس کا فائنل اختتام پذیر ہوا الحمدللہ سے اور اس میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور یہ ساری ٹیمیں UC سے ہمارے پاس آئی تھیں اور UC چیئرمین نے ریفر کیا تھا کرکٹ ٹیموں کو اور الحمدللہ آج وہ یہاں پر آئی ہے۔ اس کے اندر جو ہم نے انعامات رکھے ہیں، فرسٹ انعام جو 1 لاکھ روپے ہے، اسی کے ساتھ بائک یہاں پہ فرسٹ انعام کے طور پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹرافی ہے جو بالکل ہم نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو ہے ٹرافی کو ہم نے بنایا ہے، وہ یہاں پہ فرسٹ پرائز کے طور پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ جو نمبر پہ جو ٹیم آئی ہے اس کے لیے ہم نے 50,000 روپے کیش کا انعام رکھا ہے اور اس کے علاوہ ٹرافی کا ہم نے انعام رکھا ہے۔ جی، جماعت اسلامی کا یہ خاصا رہا ہے کہ نوجوانوں کو اوپر لے کر آنا، وہ چاہے تعلیم کے میدان ہو، وہ چاہے کھیلوں کے میدان ہو، تو جماعت اسلامی اور منتخب نمائندوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم بہتر سے بہتر سرگرمیاں انجام دیں، کیونکہ یہاں کے نوجوان بڑا مایوس رہا ہے۔ پچھلے 23 سال کے دورانیے کے اندر نوجوانوں کو بڑی مایوسی کا سامنا رہا ہے۔ نوجوان منشیات کے یہاں پر عادی ہو گیا، جو کھیلوں کے گراؤنڈوں پر قبضہ ہو گیا، جو چائنا کٹنگ کی نظر کر دیے گئے، مگر الحمدللہ
जमात इस्लामी ने, न्यू कराची टाउन ने इकदाम उठाया है कि हम नौजवानों को एम्पावर करेंगे, वो चाहे खेलों के मैदान हो, वो तालीम के मैदान हो। इंशाल्लाह इसके बाद हम फुटबॉल का टूर्नामेंट भी कराएंगे। इंशाल्लाह से बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा जमात इस्लामी वालों की तरफ से, और माशाल्लाह लोग भी बहुत अच्छे हैं। इसी तरह ऐसे क्रिकेट को प्रमोट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर में मस्ती कोही चौक पर कौमी शाहराह पर इस्लामाबाद जाने वाली तेज रफ्तार कार 2 मोटरसाइकिलों से टकरा गई, जिसके नतीजे में लॉन्ग हान सोमरो का रिहायशी 22 साला नौजवान वसीम सोमरो मौके पर ही चांबाक हो गया, जबकि जख्मी होने वाले इम्तियाज को तालिका अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। जांबाक होने वाले दोनों अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि कौमी शाहराह मोटरवे पुलिस होने के बावजूद रोड पर चलने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवारों की रोड के कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से हादसा रोज का मामूल बन गई। और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर अवाम की रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल के फौरी इज़ाला के लिए जिला कौंसिल हाल में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद कर दिया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सैयद और डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद ने कचहरी में आए साइलिन के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल करने का अहकाम जारी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एतजाज असलम मात, असिस्टेंट कमिश्नर राना औरंगजेब समेत तहसीलदार कानंगू पटवारी के अलावा दूसरा रेवेन्यू स्टाफ भी मौजूद था। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल का एक ही छत तले असाला करना है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल करना इंतजामिया की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि अवामी रेवेन्यू कचहरी का मकसद अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी है, ताकि अवाम को दरपेश रेवेन्यू से मुतल्लिक मुश्किलात को ख़त्म करके फौरी रिलीफ फराम किया जाए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में डोमिसाइल, फर्द का इजरा, इंतकाल का इंदराज, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और दीगर मुतफर्रिक केसेस के हवाले से दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनके हल के लिए अहकामात किए जाएंगे। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।